Hi everyone and welcome back to English with Phai Sophon. So today we are going to talk about 20 simple rules and tips to help you avoid mistakes in English grammar. Và chẳng ngày nay dương chụp khi đón tiết dương nâng màu này dọn phí cái hào thà tùm rống hay nâng đầm bôn miến thò mà đá tên một phầy đầm bay chui ao dưỡng chia phát pi cùng hoa cố nó nóng bây giờ có cái sang lệ chẳng ngày nay dương dọn phí Rule number one. Dương dòng pi tùm rống tì mùi bảo vệ. Okay, so for rule number one, you are going to study about how to start a sentence and what punctuations to use to end a sentence. Và chẳng tùm rống tì mùi dương dòng pi tao dương từ chạp đàm bị dột. Không phải xa ông lý đến chạp đàm dạng mệnh. Hãy miên sinh nhà ấy khá đại dương prao prao vía đàm bấy bánh chạp bị dột. Okay. So now let's dive into it. A sentence starts with a capital letter and ends with a period, a question mark, or an exclamation mark. Chính kia là gì thà mấy chuyện rồi nhỉ? Ba cái trong gì thà. Và dấu cứ chấp đam đó cái capital letter. Và capital letter dương prai thà so thom. Chính vì sao anh lấy cái prai big letter thế? Cái prai big capital letter prai thà so thom. Bồi dương đắng ấy. Sáng lấy miền P đó, miền small letter hay nâng capital letter. Chứ nằm bây chấp đam một dấu cứ dương prá capital letter and ends with hay bây dấu và chọn đôi sinh nhai cả. We have three punctuations. Chứ như miền punctuation chấm luôn bấy đam bây phải chọn dấu nó cứ ấy a period. Chứ nhà tí mối cứ period. Period về khác kẹt ơi mua tha period thì ai hào thầm ấy full stop. Chứ full stop nâng period tầm mối cứ sinh nhà chợt nhé. Hay sinh nhà tốt đây dương prao và chọn dấu cứ ấy question mark sinh nhà xúa rồi có an exclamation mark sinh nhà ưu tiên. Ok chân dương đừng mở ưu thọ ta bên ná dương prao period rồi có full stop đồng bày và chọn dấu hay bên ná dương prao question mark bên ná dương prao exclamation mark. Ok, so now let's go to the first example. Lấy dương mơ và dấu tí mùi. Sugar is sweet, it isn't salty. Ok, chẳng dương miênประโยค จำนวน ปีได้จะไล่เพียงนะประโยคนี้คือไทยเก๋ Sugar is sweet ก็คือแอมอันนั้นประโยคมวย It isn't salty chẳng vì mình miên được chết phải thì chẳngประโยคนี้คือปีได้จะไล่ได้ประโยคที่มวยคือchiaประโยคấyประโยคสอบ Sugar is sweet ประโยคที่ปีคือ It isn't salty วิchiaประโยคไปได้ได้ใส่chẳngยังเคยนึกห่างจงระบบประโยคแต่ปีนั้นคือยังเคยไอ้เก๋ขาวไทย period เนี่ยmà chân period nó cứ đưa dương hào thôi full stop dương pra vía đầm bấy bình chopประโยคấyประโยค stop nângประโยคbạn đấy để xài. Okay, but you have to remember ប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថាម៉េច every sentence must start with a capital letter គ្រប់ប្រយោគទាំងអស់គឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមឡើងដោយអក្សរធំ. Okay, ចឹងយើងមើលថាប្រយោគពីរនេះ one positive one negative ឃើញអក្សរដំបូងរបស់វាគឺអក្សរអី sugar បាទ sugar គឺជាពាក្យដំបូងនៅក្នុងប្រយោគស្របយើងប៉ុន្តែអក្សរទី1របស់វាគឺ capital letter អក្សរធំហើយប្រយោគទី2គឺជាប្រយោគបែបនេះដូចស្អែកដោយយើងឃើញថានៅបន្ទាប់ពី period គឺសញ្ញាចុចហ្នឹងគ្រប់ប្រយោគដែលនៅបន្ទាប់ពី period យើងត្រូវចាំថាយើងត្រូវផ្ដើមប្រយោគថ្មីគឺយើងត្រូវសរសេរឡើងដោយអក្សរធំឃើញអត់ឃើញ it ទៅនេះគឺជាអក្សរអីអក្សរ I ជា capital letter ដោយសារតែវាជាប្រយោគថ្មីកាលណាបន្ទាប់ពី period. អូខេចឹងយើងអាចនិយាយឡើងវិញថាយើងប្រើប្រាស់ period ឬក៏ full stop ហ្នឹងដើម្បីបញ្ចប់ប្រយោគស្របឬក៏ប្រយោគបដិសេធ. Okay, and don't forget to capitalize the first words of the sentence ហើយកុំភ្លេចសរសេរអក្សរធំដំបូងបាទនៃពាក្យនៅក្នុងប្រយោគ. Alright, so now let's go to the next example. ឥឡូវយើងមើលប្រយោគទី2តើយើងបញ្ចប់ប្រយោគទី2ដោយសញ្ញាអី Okay, how do you go to work តើអ្នកទៅធ្វើការដោយរបៀបណា Okay, so you can notice that កន្លែងនេះយើងកត់ចំណាំឃើញថាម៉េច The first word of the sentence ពាក្យដំបូងនៃប្រយោគគឺអក្សរអី capital letter អក្សរធំ Okay, ដោយសារអីវាចាប់ផ្ដើមប្រយោគ Okay, ហ្នឹងយើងដឹងហើយឥឡូវយើងមើលthe end of the sentence ខាងចុងនៃប្រយោគបាទដោយសារតែប្រយោគនេះជាប្រយោគអី
it is a question វាជាប្រយោគសំណួរកាលណាប្រយោគសំណួរគឺយើងត្រូវអីបញ្ចប់វាដោយ question mark គេហៅសញ្ញាអីសញ្ញាសួរអូខេអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ចប់ប្រយោគសំណួរគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ question mark បាទសញ្ញាសួរ Okay so the last sentence អញ្ចឹងយើងមើលប្រយោគចុងក្រោយ the last sentence is my dog is very clever បាទអញ្ចឹងប្រយោគនេះគឺជាប្រយោគអីគេហៅថា exclamatory sentence ប្រយោគឧទានយើងស្គាល់ថា what is an exclamatory sentence អីគេហៅថា exclamatory sentence exclamatory sentence គឺជាប្រយោគមួយដែលបង្ហាញពីអារម្មណ៍អីភ្ញាក់ផ្អើលរំភើបឬក៏ astonishment តែថាភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងអាហ្នឹងគឺគេហៅថា exclamatory sentence ហើយព្រោះយើងត្រូវចាំថាគ្រប់ប្រយោគវាត្រូវតែមានអីប្រធាននិងកិរិយាសព្ទអាហ្នឹងវាត្រូវតែមានណាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះប្រយោគឧទានតើយើងប្រើប្រាស់អីដើម្បីបញ្ចប់ប្រយោគឧទានអូខេ My dog is very clever អញ្ចឹងយើងប្រើ exclamation mark ដើម្បីបញ្ចប់ប្រយោគឧទានហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាដើម្បីបញ្ចប់ប្រយោគយើងប្រើប្រាស់សញ្ញាប៉ុន្មាន punctuation ចំនួន3គឺអី period ឬក៏យើងហៅថា full stop ហើយមួយទៀតគឺសំណួរបញ្ចប់ question ហ្នឹងដោយអី question mark ហើយចុងក្រោយគឺប្រយោគឧទានគឺយើងបញ្ចប់វាដោយ exclamation mark ប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថាអីគេគ្រប់ប្រយោគទាំងអស់ត្រូវតែចាប់ផ្ដើមឡើងដោយ capital letter okay we must capitalize the first word of the sentence យើងត្រូវតែសរសេរអក្សរធំចំពោះប្រយោគមានថាពាក្យដំបូងនៃប្រយោគ okay so I hope you understand this lesson and I'll see you in the next video thank you